السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ دعوت کا حکم پا کر مکہ میں اپنی جان پہچان کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے سارے لوگوں کو آواز دے کر جمع کیا۔ صفا پہاڑی پر آپ چڑھ گئے اور قبیلے کا نام لے لے کر آپ نے آواز دی۔ بنو ہاشم، بنو عبد مناف اور دیگر قبائل کو نام لے کر آپ نے جمع کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے اس طرف سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہوئے پایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ رب العالمین کا پیغام سنایا، توحید ان کے سامنے پیش کی، جس پر ابو لہب نے آپ کو برا بھلا کہا اور آپ کو گالیاں دینے لگی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کیا، جس میں ابو لہب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ہلاک و برباد ہو، اس کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو، خاک آلود ہو۔ اس واقعے کے بعد مکہ والوں میں، خصوصاً مکہ کے سرداروں میں یہ بات پریشان کر رکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ایک نئی دین کی بات کر رہے ہیں اور لوگ ان کی بات کو قبول کر رہے ہیں، انہیں کیسا روکا جائے؟ تو روکنے کے لیے ابتدا میں کئی تدبیریں اختیار کی گئی کہ کسی طرح سے لوگوں کو روکا جائے، لیکن جب دیکھا کہ ہماری تدبیریں کام نہیں آ رہی ہے تو مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ جو بھی مسلمان ہوتا اس پر ظلم و ستم کیا جائے، اسے مارا پیٹا جائے تاکہ وہ واپس اپنے دین کی طرف آ جائے۔ تو اسی بات پر عمل کیا جانے لگا۔ جہاں انہیں معلوم ہوتا کہ فلاں شخص مسلمان ہوا تو اسے مارنے لگتے اور ظلم و ستم کا نشانہ بنانے لگتے، جن میں مشہور وہ لوگ جنہیں بہت زیادہ تکالیف کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت زیادہ انہیں نشانہ بنایا گیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہا، یاسر اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ عنہما، یہ لوگ بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ نبوت کے 34 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ دیا کہ وہ حبشہ کی جانب ہجرت کرے، وہاں کا بادشاہ نرم دل ہے، اچھا انسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر 12 مرد اور 3 عورتیں اس ہجرت کے لیے تیار ہوئی، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ لوگ ہجرت کر حبشہ پہنچ گئے۔ حبشہ پہنچنے کے کچھ عرصے بعد تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی اور بات یہ پہنچی کہ سارے مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے، وہ لوگ واپس آئے۔ لیکن جب واپس آ کر دیکھا تو یہاں پر ماحول پہلے جیسا ہی تھا، بلکہ اس سے زیادہ سخت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے تقریباً 83 لوگوں نے حبشہ کی جانب دوبارہ ہجرت کی۔ جب حبشہ کی ہجرت کے بارے میں مشرکین مکہ کو معلوم ہوا
तो उन लोगों ने 2 आदमियों का इंतखाब किया कि वो हबशा जाएं और बादशाह से बात करें और उन लोगों को वापस लाएं। तो दोनों बहुत से तोहफ़ और बहुत से हदिये लेकर नज्जाशी की खिदमत में पहुँचे और पहुंचकर कहा कि बादशाह, हमारे इलाके के कुछ लोग जो ग़ुलाम और लौंडी हैं, नासमझ हैं, अपना दीन छोड़ दिए हैं और अपना दीन छोड़कर एक नए दीन को मानने लगे हैं। वो ना हमारे दीन में है, ना बादशाह वो आपके दीन में है, एक नया दीन लेकर आए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इनको हमारे हवाले कर दिया जाए। तो बादशाह ने कहा कि जब तक मैं उनसे बात ना करूं, तुम्हें वो लोगों को हवाले नहीं कर सकता, तुम्हें नहीं सौंप सकता। तो बादशाह ने लोगों को, मुसलमानों को जमा होने के लिए कहा। मुसलमानों ने आपस में मशवरा किया कि क्या किया जाए। तो सब ने यही तय किया कि हम सच सच बात बता देंगे और बात करने की ज़िम्मेदारी हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी गई, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे। बादशाह के पास पहुंचने के बाद जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरी बात रखी और कहा कि बादशाह, हम बुतों की पूजा किया करते थे, मुर्दार खाया करते थे, जुल्म व सितम किया करते थे, पड़ोसियों को सताया करते थे, पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाया करते थे, शराब, जुआ और दूसरी बुराइयां हमारे अंदर आम थी। इतने में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जानिब एक नबी को भेजा, जिसकी सच्चाई, जिसकी पाक दामनी, जिसकी अमानत से हम अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उस नबी ने हमें बुत परस्ती से रोका और हमें अच्छी अच्छी तालीम दी कि हम अल्लाह की इबादत करें, पड़ोसियों के हुकूक़ अदा करें और साथ साथ हलाल खाएं और हर किस्म की बुराई, शराब नोशी और दूसरी तमाम बुराइयों से मना किया। तो हमने उसकी बात को कबूल किया, जिसकी वजह से हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई। बादशाह ने कहा कि इनकी बात बिल्कुल अच्छी है, मैं तुम्हें इन लोगों को नहीं सौंप सकता। दोनों वहाँ से चल पड़े, जिनमें से एक अमर इब्न आस भी थे। उन्होंने अपने साथी से कहा कि कल मैं बादशाह से इनके मुतालिक एक ऐसी बात कहूँगा जिससे बादशाह गुस्से में आकर ज़रूर इनसे नाराज़ हो जाएगा और वो हमें सौंप देगा। दूसरे दिन फिर इन लोगों को बुलाया गया, क्योंकि अमर इब्न आस ने बादशाह से कहा था कि बादशाह, ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, ये ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। बादशाह ने फिर मुसलमानों से जवाब तलब किया तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरे मरियम की तिलावत की और तिलावत करने के बाद बादशाह से कहा कि हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। हम भी यही कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो बादशाह ने कहा कि बात बिल्कुल सही है, आसमानी किताब भी यही कहती है, बिल्कुल सही है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो उन लोगों को वापस कर दिया और कहा कि तुम लोग मेरे इस इलाक़े में आराम से रह सकते हो, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वहाँ से नामुराद होकर वो लोग वापस आए और वापस आने के बाद मक्का में फिर मुसलमानों को सताना शुरू किया और फिर उसके बाद उनके सामने एक बड़ा मसला आया हज के मौसम का, कि हज के मौसम में अगर हाजी आएँ और मोहम्मद उनको अपनी बातें बताने लगेंगे तो उससे ये लोग मुतासिर हो जाएंगे। तो एक नई मुहिम के लिए वो निकल पड़े कि लोगों से मिलने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका जाए, लोगों को भी रोका जाए कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात ना करें। जिसके लिए उन्होंने मक्का से बाहर जाकर ही आने वाले हाजियों को ये बताना शुरू किया कि हम में एक शख्स मोहम्मद नाम का ज़ाहिर हुआ है, जो मजनून है, पागल है, वो अपनी बातों से लोगों में जुदाई डाल देता है, भाई भाई में जुदाई डाल देता है, घरों में फूट पड़ जाती है, इसलिए उसकी बात को ना सुना जाए। लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत से बहुत सारे लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुना और आपकी बात को कबूल किया। मज़ीद इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में हम देखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।